It's from Miss Universe Negros Occidental and of course our City Mayor, Mayor Benji Miranda. Tandaan niyo lights ko na as requested, sir. Mayor, Attorney Mac. Yeah. So i-ready na ang ato yung mga cellphone. Make sure na ginakapta nyo na mayo ha. So, Ma'am Divine as well, Ma'am Divine. Your request is also to be on stage. So together we will have our lights on and our grand fireworks display. All together. Okay, before countdown, gusto ko pasalamatan ang, of course, ang Sangguniang Pangungusong Member, headed by Honorable Vice Mayor Miguel Negzaico, SP Roger Nigalia, SP Bandoy Bandojo, SP Gina Inisera, SP Adolfo Toto Mangao, SP Jersey Guanzon, SP Joe Dumaguete, SP Joan Daklan Kagapi, SP Macario Zapra III, SP Ray Cordero, and SP Maribek Ramos. Palakpakan naman sila. I think may kwan sila sa Manila. Of course, gusto ko man pasalamatan ang Sinulog Foundation. No? Palakpakan man natin. No? Pasalamatan naman ang aton Miss Universe Philippines Negros Occidental. No? Arigin sila tanan. No? Gusto ko talagang i-acknowledge man ang presensya. Kasi gagawin na matawag ya. Team Miranda. Arigin ni Subong. Miss, Ma'am Melogen Montesino Lobredo. Saka na lang sa babaw. Sige, kayo, gabi na. Pastor Carlo Buyayo. Servisyo ka mo, di ko mulakan. Vincent Biboy Vilio. Kaya mag-countdown ko, lights on, diretso na ang fireworks. No? Okay. So kay namin, ika-18 ako nga mayor sa Sudad Sang Kabangkalan. Mag-countdown na from 8 down to 0. Okay? Ready na? Dapat, hindi lang pagtulok nyo, hindi lang sa babaw, hindi lang din ako diyok man ka mo. Tulok ko yung palibot. Kaya may mga surprises kita. Ngayon nyo makita. Okay! At the count of ito nga akong post button. Post button. Sige. 18 17 16 15 14 dapat kurintin ko 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
You like it? You like it? Yes? Wow! Woo! Nakita nyo? O sa likod nyo, tulungan nyo pa na sa likod. O, nakaraton mga rescue vehicles. 11 inaka-unit para sa 11 kabarangay. May kumpistahan. Nisan Frances Xavier, no? Sa ating isa sunod na kapatalan. Good catch. Salamat ko ba ang atong city administrator, Attorney McLord Safra, and the rest ang atong mga city employee na nag-bulog kag sa tanang mga nag-participate. Manang, picture ka mo to, Manang, oh. Sa atong lights on, madamong salamat. Don't touch it, Bulig pa kay Manang, picture ka mo to, Manang. ang atong Amanda, of course, Rock TV. Smoke. Rock TV, Rock. So, salamat guys. Attorney Mac, hindi ka na. Salamat guys sa atong mga friends sa media. Don't touch, don't touch. Vloggers. No, ang live radio. Ka-live ang